ਅਗਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਡਕੈਟ ਹੁੰਦੇ 12 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲੂਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ? ਅਗਰ ਇਹ ਡਕੈਟ ਹੁੰਦੇ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकी? अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट चौधरी बाबर श्रीकांजू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चौधरी बाबर कांजू ऑफिशियल। जी दोस्तों, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੀ ਪੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਡਾਕੂ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪ ਮਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਰਾਤ MNA ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਮਹਿੰਦੀ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਅਹਿਮ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਣੇ ਆ, लेकिन उस तो पहले थोड़ी जी मैं एक रिक्वेस्ट आवाम अगे करन लगा कि आवाम आंदी है भी तुसी ये गलत स्टोरी कीती है। उन्होंने वारसा कोल असी जाके कोई 2 मैं स्टोरियां मुख्तलिफ कीतियां दोवां थावां दियां, गड़ी गोंदल ते 14 मजार वाली। लेकिन एक थोड़ी जी रिक्वेस्ट है कि मैं तुहाडे दोस्तां अगे अर्ज करन लगा, ज़ारे जो पुलिस कोल एडी जदीद टैक्नोलॉजी है, ਹੁਣ तक पुलिस इन्हों गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकी? पुलिस ਹੁਣ तक उन्होंने घरों में छापे क्यों नहीं मारे? ये ज़रा उन्होंने वालदैन दे या उन्होंने कि लोहाकीन का एक बयान सुनो ना भी असी चोर होंगे या डकैत होंगे भी साढ़े घर होंगे कि पुलिस क्यों नहीं आई, वो सुनो। 18-20 साल हो गए, एक दिन भी पुलिस आई हो तो भी असी जुर्म मारा। पूरा गाँव जो है वो इसकी गवाही दे रहा है कि इस बच्चे में कोई चोरी नहीं, कोई डकैती नहीं, कोई कुछ नहीं। एक दिन भी हमारे घर पुलिस आई हो हम फिर भी जुर्मदार हैं। नहीं उन वैसे कंबर जरा पुलिस ने उन कीता भी डाकू इन्हें डकैती की पहले भी इन्हें ते 12 मुकदमे दर्ज ने, पहले भी ते पुलिस पिंड आउंदी है या कोई है ना भाई असा नहीं देखी भी सौ नाल असा मैं मदीने आई असा नहीं देखी। ये पुलिस जो कुछ कीता है ये अनाहक कीता है, ये ना हनाक कीता है। ये ना मेरा क्या ये केरा कंबर है ये पहले ना जुर्म दे वे जराइम दे मुलव्वस है या नहीं? यार नहीं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 12 मुकदमियां दे विच मतलूब सन मुख्तलिफ थानियां नूं। क्या तुहाडे घर इत्थे पिंड पहले भी पुलिस आई है या छापा मारिया ना गिरफ्तारी की कोशिश की ना? नहीं, कोई किसी किस्म की इस तरह गल ही नहीं है। अगर कोई एक वाकया भी इस तरह का होगा तो जरूर आना साढ़े घर पुलिस वाले। सुन लिया जो उन्होंने बयान भी अज तक साढ़े घर पुलिस नहीं आई तो वेखो ना उन्होंने पुलिस वो मर गए ना, उन्होंने पुलिस का बयान है बई ये नसे जाते कमान की फसल छुपन उत्थे पुलिस मुकाबला मर गए। हालां मरे ने साइयां बाद पता चले भी साढ़े कतल हो गए, लाशा अफजाबाद चलियां गई ने, लेकिन उन्होंने नावां दे वल्दियत कौमां दे पिंडां दे उन्होंने पुलिस ने कोल किदों पता लग गए? ये तो ज़रा दसो। अगर वो चोर डकैत हुंदे पुलिस उन्होंने घर अज तक क्यों नहीं छापे मारे? 5 थानियां दे विच जो मुकदमे दर्ज आए 5 थानियां दी एक डंग पुलिस उन्होंने घर नहीं गई ना, पता जो कोई ना आया। तो जदीद टैक्नोलॉजी जो पुलिस को इतनी जदीद टैक्नोलॉजी है बई चोर चोरी करके जावे, डकैती करके जावे, जो वारदात करके जावे ना, लेकिन ऐसी टैक्नोलॉजी है पुलिस 1 घंटा नहीं पाउन देंदी मुलजम फदन ते। लेकिन 5 थानियां दे विच मुख्तलिफ वारदातां दे ये डाकू आए, क्यों नहीं पुलिस हुण तक उन्होंने गिरफ्तार किया? जदीद टैक्नोलॉजी मोड़ा एक गड़ी गोंदल ते एक जनाब मेरे 14 आमद जार पिंड ना, कोई पिंडा जो पिंड भी दूर कोई नहीं, 4 थानियां दे 5 थानियां दे सेंटर बनता है। अगर पुलिस छापे मारे भी फदी जाती है, क्यों नहीं हुण तक उत्थे गिरफ्तारी उन्हें पुलिस पाई क्यों नहीं किया? तो जिंदे जनाब मेरी हुण दिलचस्प मरले खेल दाखल हो गया भी जिंदे साडा थाना जलालपुर भट्टियां दा SHO वो तो एवें रगड़िया गया ना वो मारन विच ना फदन विच वो इत्थों सिर्फ भज के गए भी मैं कि टाली गुराया ला कतल है ना, वो मैं बचा लवां ते अगा मुड़ वेखी जा क्यों वो भी उन्हें उत्ते पा दिता ना। तो उनका वुरसा का भी जरा बयान है उन्हें भी आख्या साडा नहीं, वो जरा वुरसा का बयान सुनो तो अगा फिर गल करने भी। उन्हें 12 मुकदमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਲੀ ਗੁਰਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਅਕਬਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਰਡਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਏ ਵੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲੱਵਸ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਉਹੀ ਛੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ? ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा चाचू जी तुसीं सानूं ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸਾਰਾ ਹੋਏ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਤਲ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ? नहीं जी साढ़े कातल नहीं, लेकिन SHO ने बनाए ने भाई इन्हों का मुकदमा खारिज किया जाए।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ, ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਟਾਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਕਤਲ ਹੋਏ ਅਕਬਰ ਡਾਕਟਰ, ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਏ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਸਾਡਾ ਥਾਣਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਜਾਦ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। DSP ਨਵਾਜ਼ ਵਿਰਕ ਤੇ ਵੀ SHO ਥਾਣਾ ਸੁੱਖ ਕੀ ਬਾਬਰ ਸੁਲਤਾਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ہے تے دیگر بھی جڑے ہیں ان دے ملوث ان تے بھی ہو جائے دی تے شوکت بھٹی تے مہندی حسن بھٹی صاحب بہت ہی اہم انکشاف لے کے آئے نے پریس کانفرنس ہن تانوں میں پریس کانفرنس رکھنا تے پھر اگاں کوئی گل ہن اور ٹاپک تے پھر کراں جدوں کوئی نویں آئی۔ ہاں جی چودھری مہندی حسن بھٹی صاحب ہے اور پریس کانفرنس شروع کرو۔ ستا بہنا اور دوسرا جڑا مسلم شیخ مرے وہ بہن بھائی دو نے رام مان چھڑے بہن کری ہے اور تیسرے دے دور میں اگر اس کا استعمال نہ ہو تو موقع بھی موجود ہے، بچے بھی موجود ہیں، کیا کہ میں سارے دوستان ساتھی اس طرح کا پیش کرتا اور اس تو بعد جناب سے نا اساں میں چوکس ہونا کیا میرے پاس ان کی ایسا تک کہ جانے پہن مال کو کہ ہو وہ انہاں دا جڑا انہاں دا مطالبہ چھڈی آئے اساں یہ چیز کراواں تے تانوں جس سب تک نہیں سب جانا پیا وہ دے تو مال اکٹھا کافی ہو گیا اوتے ظاہر ہے کہ جی تانوں سارے دوستاں پتہ ہے کہ پولیس نے کتنی دیر تک پوری طرح پریشرائز نہ کریے، پولیس والے خلاف احتیاط نہیں درج کرتے نہ بندے سے ایسا سوچا کہ کیونکہ یہ پچھلی گورنمنٹ کا تسلسل چل رہا ہے پولیس کا انہاں محکمے کا وہی بندے نے کہ پچھلے تسلسل دے گورنمنٹ دے جڑے افسران نے وہی لگے تھے سر کیونکہ وہ گورنمنٹ کا ہمیشہ جدوں ہی آتی وہ قتل و غارت انتی کراتی ہے مراتی ہے لاہور بندے مراتے آج میرک صاحب انہیں لائے نہیں تھے تو آئے سن اور اے نواز میرک صاحب کی تصویر ماشاء اللہ جانتے ہوئے اور باقی ریکروٹ کچھ بھی ہوئے کہ DSP آقا والا دیانتدار آدمی میں بہتر آدمی سمجھا خود دفتر ہو کے آپ کے ریکارڈ اور کچھ جائے یہ بھی کچھ دنوں تک میں اس طرح تھا کہ 20 لاکھ کو گھاٹے لی رشوت اور پنڈی پٹیاں تھانہ میرے دوستوں ایسا تھانہ نیگلیکٹڈ ایریا ہے کہ جس سے پولیس والے 10-15 لاکھ مانگتے اور DSP صدر حمزہ آبادی آج دی گا پہلے دی گا میں کو پتا سی میری بات کی تصویر ہوئی اگر میں عرض کرنا جی کہ یہ واقعہ اساں جڑا پوٹرے بال کی تھی RPO صاحب کے کال ہے انہوں نے کیا کہ جی تھوڑا کی مقام کرنا ہے کہ میرے ہم نہیں ہیں مثال میں احتیاط جو ہو سی احتجاج ختم کر دیں بڑا تو مطلب ہی نہیں احتجاج کا سکتا سانوں حق دیتا جائے انہاں غریبان میں یتیمان ادھر سے پھر ایمبولینس میں ڈال کے تو آگے سے پھر ڈالے میں ڈال دیں تو ایک بات جڑی گوندل گاؤں مشترکہ قبر یہ 3 جگہ انہوں نے ارینج کی یہ لیٹ کیوں کر رہے تھے ڈیڈ باڈی کیوں نہیں دے رہے تھے کہ رات کا اندھیرا ہو جائے گا پبلک آگے پیچھے ہوگی احتجاج بھی نہیں ہوگا تو رات کو کسی جگہ پہ ہم دفن کر دیں گے سو ان کی اپیل یہ تھی کہ جی ہمیں صرف ڈیڈ باڈی ہے تو جب میں گیا تو پورے ہاسپٹل کے اندر خوف تھا تو پولیس حکومت کہتا یہ بلکہ میرے بھائی میرے ساتھ تھے فل ٹائم میرے ساتھ رہے جب میں انٹر ہوں یہ مجھے ملے ہیں اور جب میں نکلا ہوں تب میرے ساتھ تو جو پولیس کا رویہ تھا وہ بالکل غلط رویہ تھا اس رویے کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ جس طرح انہوں نے افراتفری میں ڈیڈ باڈیاں نکالی ہیں اور مجھے انہوں نے بٹھایا کہ جی آپ بیٹھے ایک ڈیڈ باڈی ہمارے MP ہیں وہ ان کو ہم دے رہے ہیں ایک ڈیڈ باڈی ایک گوندل صاحب ان کو دے رہے ہیں تو میں کہہ رہا تھا کہ اسلام آباد والے ڈیڈ باڈی دیتے تو وہ اسلام آباد والے ہیں وہ لاوارث پھر رہے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں جی ان کو بھی بھجوا دیتے ہیں تو وہ کہہ رہے کہ جی احتجاج وغیرہ میں نے کہا کوئی احتجاج وغیرہ نہیں ہوگا ہماری ذمہ داری ہے ہم ذمہ دار لوگ ہیں میں نے کہا جی اپنے بندے بھی ساتھ بھیجے کوئی ایسی بات نہیں ہے تو سب ہماری کوشش کی کہ وہ اسلام آباد والی ڈیڈ باڈی بھجوا 1 گھنٹے کے بعد ہمیں تو پتا چلا کہ ڈیڈ باڈی پولیس لے کے بھاگ گئی ہے ڈیڈ باڈی لے کے پولیس بھاگ گئی پولیس نے ڈیڈ باڈی کو کیا کرنا مجھے دنیا سے گیا ابھی فاتحہ پڑھ 10 ہی آ رہا ہوں
तो आज उनके खत्म थे, उनके खत्म के ऊपर मैं गया हुआ था, गढ़ी भी गया था और चौधर भी गया था। तो एक वो बंदा था जो मौके के ऊपर था, लाइव तो 4 बजे 3 बजे 4 बजे से जब से हुआ शुरू हुआ तो रात 12 बजे तक वो उधर था। तो वो भी फातिहा के ऊपर आया था, उसके रिश्तेदार थे चौधर वाले ना, उनका मुतल्लिक था। जब उनको पता चला कि वो मेरे सामने पुलिस ने मारा तो वो अफसोस करने के लिए आया। इत्तेफाक से उससे भी सारी बात सुनी, जिस तरह वाले साहब ने सारी बात की। तो ये सारी स्टोरी तो इस तरह की डिफरेंट थोड़ी सी बात ये है कि अगर चलो इन्होंने बच्चों को मार ही दिया था तो एक डेड बॉडी के खराब होता है, बल्कि इवन कुत्ता भी किसी सड़क पे मर जाए तो उसको भी साइड पे करने का तरीका है। इन्होंने इतनी बेदर्दी के साथ ट्रॉली के अंदर इनकी डेड बॉडियां डाली पहले और लेके आए पिंडी पट्टियां से ढाले में डाली, तो लेके पुलिस ने जाके बगैर गुस्ल के बगैर कफन के ये डेड बॉडियां दफना दे। जिसका नहीं इल्म था, जब मैं इधर से निकला एहतजाज के लिए निकला, एहतजाज की कॉल कितने आधे घंटे में कितने लोगों को कॉल कर सकता हूँ। तो तब मैं पहले जब ताली दोहराया पहुंचा हूँ, उधर एहतजाज हुआ था। उससे आगे मस्जिद कच्ची मस्जिद के ऊपर एहतजाज हुआ, लाठी चार्ज हुआ, पुलिस ने तशद्दुद किया और खवातीन के ऊपर किया। और एक अभी भी उसकी मैं डिटेल ले लेता हूँ और लेके इंशाल्लाह आपके व्हाट्सएप के ऊपर भी आएगी। एक बच्ची को तशद्दुद का निशाना था, वो अभी भी अलाइव हॉस्पिटल में। अगर उसके साथ कुछ हुआ तो वो भी ये डीएसपी पिंडी भट्टियां वाला जिम्मेदार और एसएचओ सदर पिंडी भट्टियां वो भी जिम्मेदार होंगे। तो जब मैं गया तो जफरी आगे लगी हुई थी, रोड इन्होंने बंद किया हुआ था। ये क्या डाल रही, मुझे पुलिस ने क्या किया, मैं अकेला भी होता तो मेरे पास उसके साथ लोग थे। तो जब मैं उधर पहुंचा तो मुझे कॉल आई कि वो तो डेड बॉडी पुलिस दफना रही है। मैं किस जगह पे दफना रही है? रास्ते में मुझे पुलिस की कालें आती रही है। मैं अबू हमारे साथ के साथ चीजें शेयर करता रहा। सो मुझे कहते थे जिधर क्या है आपको डेड बॉडियां देते हैं। मैंने कहा कि आप डेड बॉडियों वाला टाइम आरपीओ गुजरावाला से, आईजी पंजाब से, चीफ मिनिस्टर पंजाब से मैं गुजारिश करूंगा, सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूं और उसके बाद गुजारिश करता हूं कि ये मेरिट के ऊपर तफ्तीश होनी चाहिए। देखिए मुलजम कौन है, वो भी पुलिस, इन्वेस्टिगेशन करने वाली वो भी पुलिस के ऊपर ऐसी कोई एजेंसी नहीं है कि जो इसको इन्वेस्टिगेशन करे, करनी इन्होंने है। तो मेरे डीपीओ और आरपीओ, आईजी और चीफ मिनिस्टर के ऊपर ये गुजारिश है कि इसके ऊपर फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है और सबका इसका जो बड़ा ब्लंडर मारने वाला था वो डीएसपी नवाज साहब थे और ऐसा जो सदर पिंडी भट्टियां था, जिसका एफआईआर के अंदर नाम नहीं आ जाएगा। ये भी मैं क्लियर कर दूं ताकि उसका मुतलका थाना है वो तो छुप ही नहीं सकता, ताकि उसका मुतलका थाना है। तो जिसने जो कसूरवार होगा, बेगुनाह किसी बंदे के ऊपर कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी और किसी बेगुनाह को कभी भी सजा नहीं होनी चाहिए। गुनहगार को बिल्कुल हम पूरी कोशिश करेंगे, हमें वकील करना पड़ा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो हम बात टेंशन बिल्कुल ऐसे नहीं, इंसाफ के बगैर नहीं छोड़े। अगर वाकई वो जो इन्होंने एक पैटर्न एक्सेप्ट किया था कि ये लोग हैं, तो ये लोग बेगुनाह हो जाते तो हमें क्या इतराज, हमें कोई इतराज नहीं।